Good morning, everybody. I cannot believe today's Tuesday, November 21st. No lo puedo creer, es noviembre 21, martes. 2 days away from Thanksgiving. 2 días para Acción de Gracias. Amigos y amigas, los días han pasado rapidísimos. The days pass by super fast. We have less than 2 months to wrap up this year. Tenemos menos de 2 meses, mejor dicho, 1 mes y couple semanas. And 2024 is coming, guys. 2024 pronto está aquí y tenemos que planificar la campaña de gratitud. We had to plan a gratitude campaign because this year has been so victorious for you all and me. We had to celebrate the wins and learn from the lost. Tenemos que celebrar de lo que ganamos y aprender de lo que fallamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana, por esta vida que nos ha dado. Estamos vivos. Let's say thank you to God.